रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये। नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये। नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये। नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये। नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये। नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये। नमो नमो सिमर्
शिशुमभ्यो नक्तञ्चरद्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाट्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च
च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्तीर्त्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माधेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विपर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्तुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि
नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजम्हे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे
क्षञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे रसूश्च मे क्षीरं च मे रयश्च मृतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सुहृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नैं च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे क्लिश्च आपश्च मे विरुधश्च औषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे पृष्ठपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे विपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे त्रिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पाग्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे वर्हिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णीयाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतवृच्च आधवनीयश्च आग्नेयीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे
अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाश्च मे द्वितीयवी च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाश्च मे तुर्यवी च मे पष्टवाश्च मे पष्टवी च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहश्च मे नड्वाई च मे धेनुश्च आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रयज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षोडश च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्रियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
जय 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 गणपति देवा। 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 गजानना 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 गजानना
एक ही नाम अल्लाह ईश्वर एक ही नाम भजो रे मनवा मोहम्मद राम भज रे मनवा
साई राम सत्य साई राम सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम अल्लाह साई मौला साई अल्लाह साई मौला साई येशुवत साई हे महावीर 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 साई गोविंद साई गोपाल साई नानक साई गोविंद साई गोपाल साई नानक साई हे गोविंद साई गोपाल साई नानक साई गोविंद साई गोपाल साई नानक साई सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम 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 ईश्वर अल्लाह तेरे नाम साई तेरे नाम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम साई तेरे नाम सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम अल्लाह साई मौला साई अल्लाह साई मौला साई येशुवत साई हे महावीर साई येशुवत साई हे महावीर साई गोविंद साई गोपाल साई नानक साई गोविंद साई गोपाल साई नानक साई सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम सर्वधर्म प्रिय साई राम सत्य साई राम अल्लाह साई मौला साई अल्लाह साई मौला साई अल्लाह साई मौला साई अल्लाह साई मौला साई ईश्वर अल्लाह तेरे नाम साई तेरे नाम प्रणाम स्वीकार करो साई महादेवा प्रणाम स्वीकार करो साई महादेवा प्रणाम स्वीकार करो साई महादेवा प्रणाम स्वीकार करो साई महादेवा
साई महादेवा साई महादेवा साई महादेवा साई महादेवा साई महादेवा साई महादेवा साई महादेवा प्रणाम स्वीकार करो साई महादेवा नाम स्वीकार करो साई महादेवा साई महादेवा साई महादेवा साई महादेवा साई महादेवा प्रणाम स्वीकार करो साई महादेवा नाम स्वीकार करो साई महादेवा अल्लाह ईश्वरेषु साई बुध सुरास्त्र महावीर साई नूतन सूत्रधारी जगन्नाथ साई महादेवा साई महादेवा साई महादेवा साई महादेवा प्रणाम स्वीकार करो साई महादेवा सर्वधर्मस्वरूपा साई सर्वधर्मस्वरूपा साई भक्ति के अवतारा भक्ति के अवतारा मेरे बाबा मेरे साई मेरे बाबा मेरे साई राम साई राम साई राम साई साई राम साई राम साई राम साई हिंदू मुस्लिम के साई हिंदू मुस्लिम के साई आरती के तेरे द्वारी आरती के तेरे द्वारी मिलती के तेरे द्वारी
के तेरे द्वारी साई राम 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 साई सर्वधर्म स्वरूपा साई पति के मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे साई साई राम साई राम साई राम साई साई राम साई राम साई राम साई हिंदू मुस्लिम के साई आती के तेरे द्वारी मिलती के तेरे द्वारी साई राम साई राम साई राम साई साई राम साई राम साई राम साई सर्वधर्म स्वरूपा साई मोहब्बत की कमी दिल में अगर एहसास होता है जरा झांको तो पाओगे कि साई पास होता है। वो करिश्मा ये उसी का है कि दुनिया खूबसूरत लगती है, वरना आदमी को आदमी क्या रास होता है। साईं बिन रहा न जाए, साईं बिन रहा न जाए, साईं बिन रहा न जाए, चैन न आए मोहे चैन न आए, 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 साईं बिन रहा न जाए, साईं बिन रहा न जाए। जब से देखा तुझको
साई मेरे दर्श के प्यासे नैना साँझ सवेरे जब से ही देखा तुझको साई मेरे के प्यासे नैना साँझ सवेरे मिट मर जाए तुझ पे हमसे न रोते तू जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे ओ जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे ओ जिंदगी सौंप दे हम चरणों में तेरे ओ मन मंदिर से जाओ न साई मन मंदिर से जाओ न साई चैन नाए मोहे चैन नाए मोहे चैन नाए साई बिन रहा न जाए साई बिन रहा न जाए तू मेरा दिल मेरी धड़कन तू ही है मंजिल मेरी तू ही है मंजिल मेरी तू ही है मंजिल मेरी मेरा जीवन तेरा दर्शन मेरी सब सांसें भी तेरी मेरी सब सांसें भी तेरी मेरी सब सांसें भी तेरी तुझ पे कुर्बान हो ये जीवन तुझ पे कुर्बान हो ये जीवन अब तमन्ना है मेरी अब तमन्ना है मेरी बस तमन्ना है मेरी तुझ पे कुर्बान हो ये जीवन अब तमन्ना है मेरी अब तमन्ना है मेरी बस तमन्ना है मेरी साई बिन रहा न जाए साई बिन रहा न जाए चैन नाए मोहे चैन नाए मोहे चैन नाए साई बिन रहा न जाए 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 साई बिन साई बिन साई बिन रहा न जाए साई बिन रहा न जाए असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
Sai Ram. Let us conduct a thought experiment where we go back beyond the womb of our mother into the womb of time itself, when we are given the choice to decide what will be the circumstances of our birth on earth. Whether our birth on earth will be in the United States of America or in India. Which place would we choose to be born? What kind of family we would choose to be born in? What time period would we choose to be born in? With what powers, with what strengths, with what wealth would we choose to be born in? Kindly go ahead, pause this video, think about it, make it as notes on a piece of paper or in your diary. Take as much time as you want. You know, this is something we can do only in our thought and on our notepads, because only God can do this, right? Go back in time and choose circumstances of birth. Yet, when God chose the circumstances of his birth on earth, he chose to be born in the most nondescript village, a village that was described as being a stone's throw from Stone Age. He was born into a very common family which did not wield any influence. He was born at a time between the world wars when there was so much struggle and strife in the world. He did not come with a huge muscular body, and if we look at the different parameters, standard parameters for beauty and handsomeness, he did not tick any of those check boxes. And yet, Bhagwan Sri Satya Sai Baba is the most beautiful, most graceful, most powerful, most awesome, most wonderful, most divine being this universe has ever known. How? And why did he make these kind of choices? Swami made the choices that he made to teach us a very important lesson. That the source of all power, the source of all strength does not lie in the time, circumstances, place, the money that we hold, the power that we wield, none of these. It lies in a secret that he made public in a most magnificent Leela. It is about that Leela that this video will describe. In the 1970s and 1980s, Swami would make sudden unexpected visits to the students' hostel, college, school, the grounds, wherever these students would be. And when he did that, it was a time of great rejoicing for all the students. Who does not like the pleasant surprise? And this was the most pleasant among all surprises, to have God come to you. It was one such occasion when Swami visited the boys who were exercising and building up their muscles in a primitive gymnasium that existed near the college grounds. There were some parallel bars, vertical bars, and different equipment fixed in the ground on which the students would exercise and try to build their bodies. And in drove Swami's car. The door opened and Swami stepped out, and all the boys jumped off the equipment and stopped whatever they're doing and stood in a row, prostrating, folding their hands in namaskar. Swami walks up to them and asks what they're doing, and all of them are standing in postures that make it evident to Swami, their bulging muscles, and Swami notices it, and Swami says, "Wow, wonderful, you've got such wonderful muscles." And say, "Yes, Swami, all your grace." This statement, "all your grace, Swami," as students, many times we would make it unconsciously, just as an instinctive response. "Oh, all Swami's grace. Oh, it's all because of Swami's love." Many times we would not even mean it. In the heart, we'll be thinking that I'm the one who has done all the effort. I'm handsome, I'm magnificent, I'm powerful, or I'm very intellectual, I'm very good, I'm very skilled. But Swami will feel happy if we give Swami the credit, and so Swami, "Yes, your grace, Swami." It requires a great amount of surrender and constant integrated awareness to acknowledge and accept everything as Swami's grace in our life. In fact, doing that in itself is a great sadhana. So the boy said, "Yes, Swami, it's all your grace."
Swami said, okay. And then Swami said, is anyone ready to do arm wrestling with me? Panja? Wow, why not? You know, this is a great opportunity to do anything with Swami. And so all the boys got ready and they said, yes, Swami, why not? The boys were sure that Swami would be no match to them. You know, they are also muscular, strong biceps, strong triceps. They have been exercising, such strong forearms they have. And Swami, we know, look at him. So puny, so delicate. Shiva Shakti, he has got both the male and feminine aspects. So yeah, he's so delicate. But then it's a chance to hold the divine hand. Who will let go of it? Yes. So one boy sat and other boys lined up behind him because everyone wanted to arm wrestle with Swami. And Swami said, okay, yeah, all can arm wrestle with me. And then the arm wrestling match began. The boy decided that he would not use his strength to put Swami's hand down because he didn't want the match to get over soon, right? He wanted to hold Swami's hand for a long time. And so he was the most muscular among all the other boys there, and the wrestling match began. And a minute passed, a minute and a half, and it's a stalemate. Neither is the boy's hand going down nor is Swami's hand going down, and all the other boys there understood what this boy was doing. He is just delaying so that he can hold on to Swami's hand fast. But then they would lose their chance to hold Swami's hand. So they tried to whisper to him, come on, finish it fast, right? So that we also get our chance. But then the boy says, I'm not able to. They notice that he has started to sweat. He is putting in all his strength. Swami's hand is not budging at all. Oh, is that the case? At this time, Swami looks at the other boy and says, do you want to arm wrestle? Come, join in. So, instead of arm wrestling each boy separately, now both the boys are arm wrestling with Swami. And then, even now they are not able to budge it by an inch. Swami looks at the third boy and says, come on, join in. Join in, and the whole group is arm wrestling Swami. They thought that Swami would be no match at all because he's so puny, delicate, fragile. And yet they're not able to budge his hand, and once all the boys are trying to push, in one go, Swami puts their hand down. And along with the hand, down comes their head in shame because Swami is asking, didn't have breakfast? No strength? Swami cheated. In all their minds, that is the thing. Swami, you cheated. You used divine power. It reminds me of that beautiful episode where Bhima is going in search of a flower and he comes across a monkey on his path. And he is so vain and arrogant about his strength. At that point in time, not a generalization, Bhima is the most humble and a wonderful devotee of the Lord. But at that point in time, he just thought, who is this monkey disturbing my path? Get out of the way. He did not know that it is Hanuman. And he tells the monkey to go out of his way, and the monkey says, I'm so weak and feeble. Can you kindly brush away my tail and then proceed on your way? And Bhima just tries to knock the tail off. The tail doesn't move. He tries to lift it with the left hand, it doesn't. With right hand, it doesn't. Then with both hands, the tail isn't budging. Then he realizes it is Hanuman. And well, without going into the details of that story, that kind of realization came on the boys too. They said, Arey, that was Hanuman. This is the Lord of Hanuman. This is Sai Rama, Sai Krishna. Swami asked them, what is the reason for your downcast face? And they said, Swami, because you use divine power against us. Dear brothers and sisters, at this point in time came the revelation. Swami said, this is not divine power. Do we think that Swami needs to use divine power to win an arm wrestling match? With the divine power, Lord Krishna lifted the Govardhan Giri. With the divine power as Varahamurti, Lord Vishnu lifted the whole earth. What is arm wrestling with human beings? Swami said, this is the power of purity. If you also lead lives of purity, you will have the strength. Giving them that advice, Swami sat back in the car and left.
Dear brothers and sisters, the ultimate source of all strength is purity. And that is a message that has come to us from the avatar, from Bhagwan, from Swami. What is this purity? The year 1996 is very special in the Satya Sai avatar because that year Swami delivered, if I'm not mistaken, more than 80 to 90 discourses in a single year. Just imagine that. And in that year, on the 2nd of September 1996, Swami in his discourse directly says, "Dear students, I am not speaking here to win your appreciation. I don't care whether you appreciate me or not. I am here to tell you the truth. It is my duty to let you know the truth, and it is your duty to follow the truth. In order to do that, you must have purity." And in that discourse, Swami explained what purity is. Swami said purity is of 4 kinds: Bhu Shubhrata, Deha Shubhrata, Bhava Shubhrata, and Atma Shubhrata. Deha Shubhrata, bodily cleanliness. We understand this very well. Having a bath daily, dressing immaculately, dressing properly. It's not about wearing expensive clothes, but about having clean clothes. Simple, yet clean. The second is Bhu Shubhrata, or the cleanliness of the surroundings. That is why it is said cleanliness is next to godliness. The place where we sleep, the place where we sit, the place where we live, the place where we do our action, every place that is associated with the body also needs to be clean. The third is Bhava Shubhrata. Swami said this is purity of feeling, where we keep ourselves free of the 6 kinds of dirt. What are the 6 kinds of dirt that pollute our feelings? Kama, desire; Krodha, anger; Lobha, greed; Moha, infatuation or attachment; Mada, pride; Matsarya, jealousy and envy. Keeping ourselves clean of all these 6, that is Bhava Shubhrata. And finally, Swami says Atma Shubhrata. Atma Shubhrata is absolute selflessness, where I am able to see the same divine in everyone. When there is the same divinity pervading everyone, how can I be selfish? How can I give importance to myself over others? Because others are me, I am others. Everyone is same, the same divine. And when we achieve this purity, Swami says, you will achieve the greatest strengths in the universe. This show that Swami did with arm wrestling is just a minute, small example of that strength. Of course, once we achieve Atma Shubhrata, that is the ultimate purity that we have to achieve. The other 3 will not matter, because automatically Bhava Shubhrata will be there. And then, since we have gone beyond the body, the Deha Shubhrata and Bhu Shubhrata will not matter. And yet, dear brothers and sisters, if we observe our beloved Bhagwan Sri Satya Sai Baba, he followed all, because in this avatar he said, my life is my message. So follow the words that I speak, follow my life in itself, even if you don't want to follow my words. Because whatever I say, I do. Whatever I do, I am that. Dear brothers and sisters, let us start putting in our efforts. Let us start with Deha Shubhrata, bodily cleanliness. Let us then go to Bhu Shubhrata, keeping our surroundings clean. Then move to Bhava Shubhrata. It gets tougher at each stage, but when we achieve it, we win greater strength, greater power. Ultimately, we will notice in our own life that as we practice this purity more and more, greater and greater powers get conferred upon us. We will start working miracles, and then we will realize that me and Swami are one and the same. That is the ultimate message of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Dear Swami, I pray to you that the love that I have in my heart keeps growing stronger and stronger every passing moment, till that time when I realize that me and Swami are one and the same. Thank you. Jai Sai Ram. Om Jai
जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक कल्कि महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीधरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवं हरियन्तयुनीवे स्वामी हरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशरणम् ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अमृत मंगल आरती अमृत मंगल देवा ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। ॐ
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।